most, if not all, of what we're going to do today should be revision for you guys. Elektrostatika is nie 'n baie groot deel van die werk nie. Wat goeie en slegte nuus is. It means that there's a limited amount of stuff that we can ask, but we ask all of it. So, jy moet die teorie van elektrostatika baie goed ken, veral Coulomb se wet. And then the only additional calculation that we're doing this year is 1 in 2 dimensions. So, ons gaan weer werk met Pythagoras en vectorsomme. Okay, but we get to that. So, this shouldn't be new news to you guys. Gelyksoortige ladings stoot mekaar af. Teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. Page 256 in your book. 265? 265. 260. That's it. Third try. Okay. Hierdie is 'n bietjie nuwe nuus, maar julle gaan nou sien wanneer ons by dit uitkom, behoort julle dit te erken. Dit lyk soos iets anders wat julle al gedoen het. So, en ek gaan nou vir julle dit in die wet omskryf. Hulle sê vir jou die krag tussen twee ladings. So onthou, twee ladings aanvaar of ervaar of 'n afstotende krag tussen die twee of 'n aantrekkende krag tussen die twee. So they either pushing one another away but with a force or attracting one another with a certain amount of Newton. En die grootte van daai krag hang af van die grootte van die produk van die ladings. So the bigger the charge on the 2 points, the bigger the force between them. This doesn't determine whether they are repulsing, whether it is a repulsive force or an attractive force. This is just the magnitude of the force between the two charges. Okay, so hoe groter die ladings is, hoe sterker is die krag tussen die twee. En dit behoort vir julle sin te maak. Okay, so if we have 1 Coulomb charge, which is a lot bigger than we think, and another 1 Coulomb charge, then the force between those two will be smaller than if I had 100 coulombs and 100 coulombs. Okay, so the bigger the charge, the bigger the magnitude between those two charges, the force between those two charges. Hierdie ene gaan ek nie lank by stil staan nie. Dit moet julle weer vir my mooi gaan kyk van laas jaar af, né? So when you are putting stuff into an equation, make sure you put it in the SI unit. And when we're working with these, the SI unit is Coulomb. So if I give you the value in millicoulomb or nanocoulomb or picocoulomb or microcoulomb, you have to be able to convert it to Coulomb. Okay. Die ander plek waar hierdie baie belangrik is wanneer jy kom by die eenhede wat vir jou gegee word op jou formuleblad. The only unit given to you here on your formula page is the unit of 1 electron. That's a constant that you get on your formula page, and that is also in Coulomb. So when you're substituting that, but you didn't convert the given values to Coulomb and you're using it in microcoulomb or whatever, then it's not going to work out. So altyd as jy wil seker maak wat is die eenheid waarin jy moet instel, gaan terug na jou formuleblad se konstantes toe. Whatever the unit of the constant is there, that is the unit that you should be working with in your calculation. Okay, goed. Voorbeeld. Dit is lekker maklik. Twee voorwerpe 1 en 2 met 'n lading van Q1 en Q2 is 'n afstand van R van mekaar af en oefen 'n krag van F op mekaar uit. Nou sê hulle vir jou, veronderstel die lading op een van die voorwerpe verdubbel, wat sal die elektrostatiese krag tussen die twee voorwerpe nou wees? Okay, so remember, they are directly proportional to one another. So if the one doubles, what happens to the other one? It doubles as well, né? As die grootte van die een lading halveer, wat gebeur met die krag? Dit halveer ook, né? Direk eweredig aan mekaar. So hulle sê vir jou, as Q1 verander na 2 maal Q1, met ander woorde hy verdubbel, wat ook al sy lading was, dit maak nie saak nie, sal F ook verdubbel, dis is die krag nou 2F. Nou sê hulle vir jou, veronderstel die oorspronklike lading op Q1 neem 3voudig toe, in other words, times by 3, and Q2 is times by 4, then when you substitute that here, you have 3 times that and 4 times that. Q1 and Q2 didn't change, né? Wat ook al Q1 en Q2 is, het nie verander nie. Ons het hom net van maal met 'n konstante en maal met 'n konstante. So the easiest way to work with this is just take out those values, times them with one another, because remember it's the product of the two charges, and 3 times 4 is 12.
So then the force will increase 12-fold. Né? Ons het al 'n klomp stukkies gedoen wat julle gedoen het met Newton se gravitasiewet. Né? As die massa verdubbel, wat gebeur met die gravitasiekrag tussen hulle? Of as die afstand tussen halveer, wat gebeur met die gravitasiekrag tussen hulle? Kom op dieselfde ding weer. Okay, now for the second part. So we firstly said that F is directly proportional to the product of the two charges. Now we carry on and say F is inversely proportional to the distance between those two charges. I'll say again, F is directly proportional to the product of the two charges. And now we're saying F is inversely proportional to the distance between the two charges. Voel dit vir julle soos iets wat julle al gedoen het? Ek het dit soort van nou weggegee. Yes. Newton se universele gravitasiewet sê mos né? So wat sê ons daar? Die gravitasiekrag tussen twee voorwerpe is direk eweredig aan die produk van hulle massas en omgekeer eweredig aan die afstand tussen hulle twee middelpunte kwadraat. You guys wrote on this at the end of last term, né? En dit, my liewe graad 11, is deel van die mooi van fisika. Dieselfde konsep wat ons toepas op twee planete, pas ons nou toe op twee elektrone. What? Insane, né? Want Newton se universele gravitasiewet is soortgelyk aan hierdie ene, wat sê hy is direk eweredig aan die ladings van die twee se produk. So it's not the mass this time, it's the size of the charges and inversely proportional to the distance squared between them. Lieflik! Okay. Vinnige feite? Nee, waartoe gaan jy? Waartoe gaan jy? Hoekom gaan nie die ding net aan? Julle sin gaan nie net aan nie, nee. Okay, goed. Die lading op 'n elektron is negatief 1,6 maal 10 tot die mag min 19. That will be given. That is a constant that you will be given. Sorry, julle my. Maak 'n bietjie vas. Okay. En dan weet ons mos wanneer 'n atoom eweveel protone en neutrone het, dan is hy eweveel protone en elektrone het, is hy mos neutraal. Meaning that if one electron carries a charge of negative 1,6 times 10 to the power of negative 19, then that means that one proton must equal that in magnitude, but the opposite sign. So hy is net positief 1,6 maal 10 tot die mag min 19. En dit het julle eintlik al in graad 8 gedoen, soort van. Wat ons gesê het, wanneer jy kyk na 'n atoom en hy het eweveel elektrone en protone, dan is hy mos neutraal. So that's what this comes down to. Now we just add a value to that. Ons sit nou net 'n waarde daarby. Okay. En daai hoef julle nie te weet nie, maar dit is interessant. Lading op 1 alfa deeltjie of heliumkern is dit. Wat ek hoop vir julle sin maak. Want 'n heliumkern, what's the atomic number of helium? 2, moenie kyk in julle boeke nie. 2, né? So in sy kern gaan daar 2 protone wees. Maar ons noem dit 'n alfa deeltjie, hoekom? Jy hoef dit te weet nie, maar dit het te doen met die son. Okay. Fun times. Okay, goed. Ek gaan nie nou hierdie ene ook met julle deurgaan nie. This is those where they just manipulate the distance between them as well. But now remember, it's inversely proportional to the distance squared. So if they say the distance becomes 5 times bigger, you can't just say divide by 5. You have to divide by 25 because it's distance squared. Maar julle het sukkel gedoen nou met Newton se gravitasiewet. Okay. Julle het in graad 9 wiskunde, wat nou al 'n rukkie terug is, het julle omgekeerde en direk eweredige grafieke gedoen. You guys remember that? Nee. Okay, ek gaan net gou hier uitgaan want hierdie ding van my hak nou op.